une minute. Ok. Ben. Et puis voilà, trambe science vidéo du lado non follow to no. Voilà, ne mena la jirba jabi la Guinée la pour le camp fondation bena bi bulu inshallah on sena sumo kan sini wala hala ta kata bi me minute leti ala mala min interpréter na mo temba fini la boucher mirangal batana na renten malo ebe position fushi to ten bar peken inante fongo bilen kaski fele gilet fongo fele ndi jaune fele ala ko ebe jango jangi nte no hon dinte ba falan ko بافرم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. La paix et réconciliation de Makia Namusul Hanafuta Hali Control, Barinya controla, Mislimea controla, Tignitaya controla, Famaji Gobe controlment. Alimental Janko Hanyon Matilin Kohanyon Nalo Sido Kansido Memusatra Mustahima Sido Tinse, Dunia in Sotinari Mafo Alkiamola, Womefo na conto deal con na lonna luko, Natimina Dioluko, Wolofon Ninke Domute, Niwolmo Alhaji Muhammad Lamini, Jabiti, Di Danwa, Boucher Batakafama, Alhamdulillah Rabbilamin. Sawosan Alsera Kodo Kai, Nina Boucher Ya, Abdul Boucher Koi in Fota, Ntabaka Lamagulo, Ninkata Mahero Menti, Boucher Koi Naila, Nenakai Nema Baleti. Wala hake bi mena la sumuna baro kan baro la munafanga betum na baro kan ala ko téléphone ninke le mena be sigirin al sebo sigirin parce que mo wahato le be ko bela donc mena la ñu hon encourager la ñu hon motiver ala ko ñu hon na hani halala ñi nganya abe dole en ki me ero fi soto ko foni do yento halalo dun di mania dun ase kul la sabu mo ma e hajon e hakilin te memma ala imam ni hafo en ko ijabi ibushe hi konton dimba el bedi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ustaz Mustafa Sabani wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nten namu dulu din dulu dogo dulu tata dulu mamaring Gassama Muhammad Al-Amin dulu safama ko danwa dulu safama ko Boucher Boucher ko yema ko kan woje danwa Boucher ko je danwa Boucher kan nabi ko yombari bon akete nyawo nya ken e ko le ko to la fili ku jago se ta fay jeto yo to di la fo maringal la sigo jolo ko to di la fili ku jo ki di wa bla ba fajiro exactement et allons Boucher ko yimi jantiten ako ben se warin bake mbatan kali altala la menganda ita fanga kunturo halon ne kunga Boucher ya da mutale jang min manke Boucher bumbaro di oto mo manta Boucher ni la de nse wuli Paris jang khata province do la khata ni sofa kha busu kha pc kha to kuntu khala mobili kuno khana ti Paris khana gaga nterembe se woni wo fana na peteke barwo yalo wo monke kutime exposé te ko sani ba barni wonte deux fois nin takatan sen ni si kuntu fula le fula deux fois ni si killing ni altala na tana ke nga Boucheri sotombe bara la jamena yalo altala janna nganne le subi mo ibe fen din kela itra ikana bara le kede min man diyen ira ko be ken kata ikana baro ke min man diyen mais nin baro diati yen ibe baro wo kela hangu togo yelati ku isa tere khaira bale moto iyo ngamele ko nkoto kedo trembe je malon fon koto le mo fo mfale mati isa fo ko sankumba mécanicien namo
jahango ne man dum fen din to ga to wala ila kun akakuri kese bola Naam. adunta fusi ni ga to wala ila kun abe kese bola to le aba munafanna le Naam. ku kilin wala man diala o fana mun man wodiala parce que o manyin bari jannim be dun na kumol kono le folo mbe bari ngel be control ya halo janna me min ketembe technique be nyagala asitangata wala ga wala tangata en plus ça salu perturber do bari inshallah nimba montela ta ti youtube lan so parti lu kuntu le hala so ala ko ta hada inshallah awa bismillahir rahmanir rahim اللهم صل وسلم على نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه بما ريغو تانتولا من سبا من سكالانكي hangulu bagolu tantu menu keta sababu ti ganda jigulu menu sawatan be duwali yen almu ya fali amin allah ya rabbi menu be balurin mbe duwali yen almu simala ri kende ri men amin allah ya rabbi mo na ben nasagala waqato nyin kono la ni on tafabina ala nasagala nyato mbe duwala bila kafringo yang alamu khairo kalam bila dinige alamu bena tolu timala mimman ke muslimi toroti amanke barin toroti alamu khairo la tagalam bima allahumma rabbi salli ala muhammad alhamdulillah yo ambi la disposition to sile manyo ningo kana kunya nam hay konto hafu bari ngene parce que ni kili le jang ala ko ko ngana sum bara ko lu kan parce que bi ko tonya le selaba nya be tama se do sia man na ko fu sinan telare ala ko kan nan telare tonya kan nya bara fo nyo se ba to nya me se nya nya me kumu mo membe bara la jasi no hunna ala ko mo kan ala ka be bara la nam se do ke bar kan tanaleti nam barbi fayda nyabala contrôle be bar la le bulla bi ibe bendi sotola ni te dunte bi la famille fa abe gole ala le peteke nam ala ko xana wo ko semente ya meni be baro la fonni ke meni be baro la ja hanga dingelo anin ko mela parce que chaman ne ben na me kanja nam nten nim fa be bara kan ne sena sumu o experience ka ni te fanan ibi jang e hajjamalo ni long ibata bar la long ibata mo siyama long bi alhamdulillah ya rabbil alamin ifana mpele bar la inin fonnin ke do le biji men fana na ta jang ni be bar la ni bata baro to no so isina do nin fonnin wot nam ni ta dim man sina do sumum bar musulu la ko kan dingelu anin do holo wol fana kambi futu ko parce que bata fa mama insana kan difficulté men bol fana ni insana do ho fana inshallah bar mbafe ala ko xam hakkili bula baro le kam baro muna fanga même bala na dunia ya doron ne ho fonye na sita halki amale ho fonye ani balunya do bije nimbo ho hakan ne balu lawnya mba fe le ha hakkilo la bunya no ma ala ko fonni ke men gen na saha kan jambi ala ko sini nin sa ho ilata e senyani nin e ko o ko do ma nam wala bije sallallahu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ustaz mustafa ila bangi adiyata nyabu nyata ma alhamdulillah rabbil alamin mbiye kuma kan kumin kan jambi wala mu halala nyini ngati wala mu baroti bare halon baro sigo khasiya baro iga bare fangayen ani iga bara mogoyen ani iga bara baro be mu baro lati bare baro silen baro min se halalu la sima
anin baro ni sa haramo la sima difference tara to baro la tile ni la harfo la saga adamu toto iko ko folo to nun ko mogolu sinu gunne mogolu kanalon ko be bala wo muto nyalati mustafa ntendi minje sigiri da inya koto jante nte minje sewarin baro la bite dimba ya min be sigirin kun France jam ala baro bat siyasam minga bari santanin lulu laten ahado abe barala aha ase baro to lo doron ala konoma ya tumolu to anan ase are min ke wanya abrege waxtu to dun na fu waxtu to exactement musonin waxtu siamanto materen sa fole nyen kunta ko bara nta bara ya lon sa jabi menna nsa fayen nin kunte meseno kala ginen ngana bara tibabu bulla nge min fola tente ya lon te difference min tretante ni mo tema nte tambita étape wala étape wo ala sembo étape wo to katakanti étape min to asen sambo jammin nan se sewa wala khasiya dingirati ntrembe jammin Allahu akbar nte altala wala khairo kente nte nene imente Mustafa Sabani nte se altala tuntule chaque jour namuso na ko nyen ko konta ko bara bari na ko fo nyen wo diminga se dum sondo a diminga se dum fatila len safon ko bari ko billahi ni manke wallahi bari kukundi na wakatu mansi ameke hakilin reso kana kuntu de iyon hakilin tangalu be keri mogo minu hakilo be desari minu man kunin ko wolu sa fole ko imaje ko ibe bata dumbaro to ko ba ko jamano bata ko ya Allahu akbar Mustafa sunyaro me demo sunyaro fannin godo be kerin duniya sunya dula me fannin adama dinga lube balurin problem me ban fannin problem be kerin godo nyini nya façon beselo le kana nta je sigiri nya ko to jambite ndim folo be sam bisa banin fulani Allahu akbar abe vive kanti babu dunya wallahi jannabe bola laginen kayen ko moro sanjambala amalon nte malon abena la jansan husanna abe karankan ko nkayen ko moro nko itoje tibabu dugu ko lari ko motote nko moriante kala jede mba tegela ndala libi khafa nko moriante kala jede moria ni tagata inte tala moria kala jede ibe baralale a dogoya wo dogoya ni ga men soto ifanga ta itaru ibe wala yini ala ga de maru kente na tan dogo minu beti labanga nyin naja nte fanga kunturo borin kola gananyato parce que al sal ha ko tumbata fon ko moriante nte fanga kunturo borin gananyato parce que ngakele mbotato nga gananya kele mbotato mogola jeto fo men na sagiato mogola na fulusoto ato men na sagiato mogola sambun lo men na sagiato mogola makumari men na sagiato fusi men na sagiato tumado nun intran se sikka dondi bar kabiri nga baro gute ha gute nko bari metan fan kono jari fan mogo minu nata mogo minu tilabanga nyina jam
wallahi nga conseil min di man ko yenne ko nyin atul min jenna na ti babu janten waqatu nyina ala ni nabiyen kilin kana moriya ki al kana moriya ki mo kana lula mile amafana ndogo kilimbi je won pati shileti bibi bi abe entreprise min kono la tele mun non sefati Allahu akbar ndinke folo min na tajang akurata la université la gina na tanaja aha logistique transport le keja bibi abata kurala karangala ajala apprentissage la bitigu pratique wo ko lando ko tabe je wo mu plombe yelati ngen talul ma de ngaminu la nata minuti jamano nyin kan wo ko langa daban kungo men long men be men nata ata aga métier makaran abe barala hakisebato wallahi ya khasiya wallahi alhamdulillah dolu ila baro wo kono lay bata bungolulo ibata dugolu sang ibata kulu ke mo waminu terembe jan kabirin sammu kan sam bisa bawulu maki mu ngaw sababu yema baro ngam godo fanan lon na fami kon la wo fandin kuran alati ala baro to de aga dugo san kona kere loloji lo babul la kamsar aje duplex le lo daban kuten baro ni be baro ke kan ni nena man baro ke sa mirele ko nimbe baro la ko amen hajusi bari godi jo mambe je min mem ko hajusi limani abaliya foni gaina to la ku kam min ferati awa bi mo minun te ku kalama few alors ise mo min attaquer anu be ise mo min critiquer barakoto ise mo la sakale folo ise kunim balulu mo min man kunim ise wolulu critiquer ko do to quoi nte gananya seno kala jamano min kan ngano no asike kanga min fanan to ngaka ngo siaman lo ya bala ko ha ke mala min tisan ko kanga mbi babulu ka bata nay boy mbi to kwa yisigi abatana aje kaja mutinya la mun tanta mutinya kan Mustafa nse anglais fo le couramment ha foy ko nsa fo le couramment nsa anglais le fo ha faga mu gasia français nse français fanan fo le sans intermédiaire nse espagnol fanan fo le sans intermédiaire e barmori ya seke dingira sabo yito affaire mani ya be dingira sabo yito anglais espagnol français tagama nyalu fanan lon dunia ko la wo unta problème wallahi bari alhamdulillah rabbil alamin bi mbe min fola jahanga fonnin kebe ikole ko on apprend par nos erreurs mbatan kali alala jahanga fonnin ke hakili del ato jariya ake kendo min kasabo tinya ta jam agasiya wallahi minu trenseno kala kubati wallahi billahi wallahi tallahi minu trenseno kala entreprise tigoti jamono ni kan ika godo bumbasoto c'est-à-dire ika kemo ko pati ika respecter wo teranga siante ma jamno rabe bari nga nyogon na décourager hali karandinga minu natan kono la jam minu bata université ki hakura ni bel nyori hila du moriyato hi bele décourager la baro to nimmin ko kabe sobe mutala na sila kutayta wala bar différence min be bara la nim bara affaire man tema sila njewla ko to bam bata tourita la dundi nin kurata fola nyami na mugol hi hakkilu la dunga ko to la ni ga to nya confirmer jamba iman to nya confirmer jamba ita fanga sa fa gamu fanga nyam automatiquement kabe wala problème siama nu créer tam man na futolu kono na société du kono nin na musolu tema nin dingalu tema nin doxolu tema a bebe fatanding
mbaranya lu نعم wallahi memo hola kasi itaka kele imemo hola kasi muk itaka kele نعم Mustafa ise bara la leje jang jamano yin kan jang aga alasan kilinga baro ke aga fo yen nana ta nyami na gabo afriki bara la na akunyi asa fo yen ko jannin simo ko mbeta le le نعم nan ta ga fo yen ko jannin en nan ko mbeta le نعم le nana ta nyami na effectivement jannin en nan aga dati min fixé afanga yen net na mangandia fusu mambula aseta إيه تسمى يبغى يدلا فوق الجوتي نعم iyo aseta hataga ala muso hataga ala bungo diabo hataga ala famille نعم diabo bori fenga min babula so نعم diabo abe bungo min kona so نعم diabo abe godo min nila a halalo le mu aso fanan diabo duniya sa diabo نعم asa diabo duniya asa diabo نعم awa barabalo silen wose kenyadi do fo wose godo sole kunya killing isa tarabata kar killing fula saba san killing fula saba kyaman godo so ahana na godo operation killing kya godo so to kunya killing abumba na ga godo bumba wo so to nyaminna parce que godo nya godo se dum wala نعم a forfolo menti folo a se taga karo ke bara le la amen men نعم ahan tema soto aha tema soto aha do fana maso ñe ko baro même fa résultat de kala te fa ñala exactement men je comme min folo ten je parle en connaissance de cause tuma do harin te fanga jati be ko la njebi mais ni be barakanne ira baro min choisi baro min calculer ha ben ila baro las ila chaleur ma ici la baro nyin kele ha kilo nyala e dondin janni bi tum banyaran sala hali sambu le mu ibata kuralu la gaban few wallahi dun killing iman ni toro soto en plus opportunité bien au moment que ibe bara la confiance bi ma banque si julu godo la iri la baro ke iri la banque la godo sara tranquillement ni meno kala bara kukuta to fo baro minu bata to ko man tawo nte be kuma tambe kumo nyin fo kan dindinga lolu yen ala koy kanabula error to ntoluga error namo jena wo kan sai ten ni fanga sena do kan sai namo Mustafa en 89 en 88 nga baro nyini njang ntrembe bara la patisserie la wotu moto moria ko le be jambari ntrembe bara la patisserie la jifo lu la jifu kamari nga nyin hervé aka maniging fensi gâteau siama nga le to ngala khata croissant nema pain au chocolat millefeuille khata bula gâteau siama ngala aka nyimbe recette di maka manigi nyimbela bari nga baro buluka Allahu akbar ana bari mutu mo ibeno bara billahi bi mo kinyalo o nta ham hol jere halam ko jana na ke baro le tija mais wala mo donc nyimbe fatandi munna ala nya silambaliya ala nya silambaliya Allahu akbar alunga silang ala nya alunga silang ala nya nga nyogon to su ala nya silang aka wallahi nkana nyogon to su ala masusu to me do ite te jante do la silang ala nya ten do bi je bila bela hanyila nya to ya hajo mutayen ko mi ya men fosa ko ajana guaila wala hake janisi نعم أتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان الله أكبر كنا نيغون كواندي على ناس لنا لان كنا نيغون كواندي كوكرون كيلا بريسان تقول أتعمرون الناس بالبر
وتنسون أنفسكم نعم مبمغلو كوانديلا على ناسيلا على بين رين فانو مصطفى مغامين غوليتا أخا القرآن لون أخا حديث لون أخا فقه لون أو غوليتا أنوتا دالا كالا كافروين خاو مجاجيا خلو فنن متلولا خلا فنغلا كاتل مكيتي ما فدي منو من كراندي منو من كران ول سالا مي كران نالو لنيا كران نالو ول بس ول كونغو بتونين ديناتو ni ko ni kuma ta wule nyamina al kana wul danku wul be ke balu kontrol wul be jigirin tane ke balu man gananya ke balu la moriya momenti iko abu turab setula fola nyamina na ke balu la moriya antetende ma fode ke ba wudur fanan fonnin ke man tawmadi bar ke balu min ko gota ala sima ya dima wul be la banta tawhid wul be la banta ala nyasila naka parce que mo salon na be mento na kan na man mo sa wala wallahi automatique yo ko bo nyala mo la mo hawlo nadi mustafa mo hawlo nadi donc si le jang mbe min fola nyogo nyindron ala ni annabi en samin fo fondin kibiye nte kembe se warin jahanga fondin ki laminu nata labana wallahi nse mile mo ko kilinga minu ma jamano nyin kanja ni ala wala mu jahango fondin kibilti ni ala nse mile wo male nse mile manyadi ni nata isa jele tout suite bata sobe muta parce que mbe misalo talante la satile mo ngawlo lo metike na dindinga lu jele jele da banku dindinga inata ba kansilo yinda inata nyaminna aman san kilinga si ghila musolu la ghila musol iseta ila vibe rétabilité direct ghila musol lana ibata dinga du soto ibata kaito soto ibe godo soto kan i halalu la tayyiba mo bombalu lon te har so men inten nte fa men jow malaten ni mo la muso bi nata telefono yinte ngan do dinga do fanan lon jaw mu kem mun do holati mu famille moti na famille moti na luma mo wala moti bi ten ha alhamdulillah rabbil alamin dindinge amata jamano yin kanja aha baro leke alamuso aha muso futu abata dinge soto abata permis soto c'est fen di ni mo se besoin ma abata be soto ko le mo ni kata ala en jongoti avec adi yenne ma rigoti ala mo lamini kata amanti ni si awasile mo minu be balanding hambi khatula mo la dindingal la décourager la baro la mo xawul xatu irasilan alanya ni erreur bata kura ite masoto le ibata la fi perdi la bay man perdi fo di bali be la fi la perdi la ni ibata mo kutaje abetilinding perdi wala afa yan ka kana perdi o do bi je bonoto ka fa nyom mangwaye ala ko ni ko la na la poti ya da fa na sa ko ka sa fa na exactement awa ala ni annabi en samin fo dindingal yon fo nin kibiye ibe min to keso be wato conseil killing nse wala fo ikana jutu godo ma ikana kawa godo ikana jutu ikana kawa parce que halalu man to ni ga fen din soto halalu la baraku bato altala se baraku la yen woto ibe la fi la fen din na ala sakiyato donc mbe wala foli yen folo mben lula non folo ngantu lula inshallah ba kumo ate amanso ne aba ke foga sigini mbu ala mala mini ije men fala ko kana jutu godo man te men de kuma di yen na ta janna baro sangi tanni ko jamba ndole tote tan ni ko jamba bar be baro dam tala lu menna mo do xambe baro yi fe me soto into bo mbi baro fana mba da bula lu menna tagare yayi ante gwari na den tatambele suisi amma wala mo gole ati bulu han jannin tax kumale han jannin nga kuma be kuma la do abeta be
Allahu akbar. ngolo be tuje nga tuje mun na nga la sahalen te ninga fenala mutamma hola nam asi some ni kelen te mokoti ninga lansa jelen konte ku kendela Allah wala se kenna se tadi ninga gudu la muta tiba bola se tadi se ala han wahati mbela nin har nga nyata hun sa koje ko ye mento ko kesen ko ku kennente wallahi wala ham bato na tabaro damuta nga damuta maso nyalema maso nyawo men doti hal nga afriki nga godi men soto mori automoto nge men foliente ala parce que nga godi soto wo beta bungo lo ka bang ha dugo san ka bambara asie madu mo nga tujan afriki fayda ni men hajo bula menna asike wonyane mari o adumula le fanan chaman nata fo fayda konta ha wala nata ntokotinya mais alhamdulillah kabri nga baro damuta na dugo men muten ta has na dugo san na baro godole benna nuto kan na baro godole namu so meni nen man do la habala jang na godo mbe bar la men nan man sariyo ta hata kan na dimbayal tulube ne nyaben man ta hata firo ke hananari ngana dimbayal balwala Allahu akbar ni na ta nya jang nda me fon nya jang ha nga me fon dige jang ha telephone dun ni ngabul ka fa en konti jang teme oke jamais bien ha dum musu bul ka fa en konti jang teme oke formation fa nan ko me jare men fo sa nga fo din ngale ha formation fo ni ke ya formation iyo iyo bar la man tara mo en tant que comme manœuvre ni tata bar la fayda ici bula bar songola par kabri nga formation ke me ka portugais men nga madigi mason nyala wala ko nyen ko musa ba ko mason nya ko c'est si jando ma avec classe ko c'est difficile parce que par pengo men joti ha gulile kase ko nga konda wala ham pousser nga conducteur d'engin ke nga na formation ke nga na formation ke nga a diplôme le soto nga passer le fana yana men foko ya nga din siaman ne tinyata jang ise no le no hakulu oui bi alhamdulillah mbe masina men kono nimbi jem albata kono sai tala la jankene akono be patiri ni ta je nyamen nan telephone bluetooth be lan na telephone be connecter ngala mbe bar la men be sembela baro la nsara hasiya sarat ta ji jan tubabu ya jan hakkilu le sara sembo me sara namu wo men joti mbe masin kono jam men no bar men be no gori nya bala fo taru be bolila mo be nyinin kala men bi jan do bi je soto ta janne tubabu lu fanga har nge jam men tubabu fo ninke do bi je mbeti la nya bon na tie fi be menna parce que itel be baro men itel la baro ha golen tati billahi wallahi iyo Allah e se ta fam bon men men do mun nin ta la gine bi ndel ko ngoy men la gine bok ci nin ko lu te nin bi je bi na manke fata fi ngala kuru nyalti me place ken do soto le je te be bar la ji non te fan radio bila la gine ngaji golem ba bila la gine ni ko nin ke li fanan forome ni se ko janni mo holu be bola jambi parce que tuba bo men be ci la baro yin la je te ini la bar la c'est halé parce que parce que même si amon bi expérience inti la folo ouais ko entreprise ba ko mo CBC si fa wol se mo holu formé di mais ni ko sa en ko population continue ha sa yi lo ko na ki be bara do la di ha mo ni ki ko même mo holu se ta intérim janya mo ni wonti ji non ni tabe je ni nga centre la ka centre de formation la ka ni har fo gonde mais mo ko formé le non sa mo si am nga me bodi iyo mo si am dum fan na mo na fa dum jamano la iyo mo kana duti har je hema alors nge kuma kilim fana janje dan non ne ha continue ni mo do le tramba ku moto no nam akoko je la jang atondi Nigeria iyo mo do le bije godi tigi balem ani don na do le benta wo kai fayda la godo yim bar fayda haramo hasiato betege bar kanda mo ho se kanda le to beta jabe do li en koni iman kalabante ya ke hagudi ba soto ko je baran ninga minna kame ko no gudi bati kame kugasa ko bara godo me kugasa denalo exemple dolte ke ngame Nigeria tel tram Nigeria be godi tigoti presque
bara ni mo do na dal ko benta bibi ni ba to ko me sa ko men yembi ko habia da wo mala ko considérer anata fo ko mun na wo kan ko haramo le siari haramo le jibuli je bara men e godo men jibulu ko haramo le ala bata kanda kan ka ta dun se haramo yin se fenge nyaadi butu ate se boyin to nyaadi ala bata kanda ke kan ko pempen na bibulu aibe ha de mala abe commerce dam dal to ma ha tara godi ko men babulu la lon na ta de ma godo le nyabo la godi men tuta te fanga bulu la butu godi ndi akoto e kibi de baranse da imbe lale koni ba fe ken ki hata alkiyama ya hakisi kibi de kibe imbe ni lale ale mala ni godo hasiade barbata kanda na tali mane hay de baranse godo nyimbe la godi ni ngamen tuta buru butu mane ya budo ma ale yen ala ko kan anati wasa dum memma anata godi soto menga si ala do yindi ala li mane ya ha mo holle sabata ha fo mo fa so kele haramo men babulu do ina ta siyawuti nam donc ni mum holle tati abe menien ko wolu beleji se gudi ba soto mento ko ni be bara si fayna ko mun telje men na telje men na ten ko me gudi soto ko men se la bugino nam donc wole mo isi ala saha ibe men la na ko mo nyin kam parce que ala be dulu mbe kenyeri njahu ke bari ni ha formation ni ko nyin dor bi ni holi ke dinne parce que ni hakke ke ba siama bi jambe ni hila sa gi fonni ke ya to bi billah wallahi c'est monti dum ha sentir beleti sitate to haylo bari ko ke ba siama bi jante ntante ke ba bati de mais ntana tala intuluna tala jan wotu mu dindi ngalati Mustafa ntuluna tala jan man futu mbesa muganni ko leto en 1986 nta keta da bankungo mo ko worogula nyogola ti jamana kan min mo wuli kili nyogo mbel soto la jambi bari nta keta mo worogula nyogola ti Mustafa karana a opportunité bo tele janga français karan hali bele fila karana le isam muganni lulo ni tata école la nu isen o karanna ka karan kendo soto ka formation kendo soto ira ke kubati iri la mo hol munafa mais comme mbata erreur luke wolun te passati bari différence min be halala godo nin haram godo te masilen ngawof nanano ngakura wala ndante na amad da ko question jere sai d'accord voilà ok différence min be haram godo nin halala godo la Mustafa wallahi haramu godo masilan asiyaya ta nyawonya inga nesaniya ta ka nyawonya ika sadako bato nyawonya altala ka min fo haramu la koto na tuta wa mama mafalifu fusinti yaka fuskiato fusinti te ika na rasilen halala godo 1 centime, il est 1 centime. Nira boule jangoda se multiplier. 1 centime. Doni ngali ka milliard boulaji. Ame ku gasete ma. Nira la dun kumento. Mo wal so tono soto isa tono do mu asi munafan. Bari ite sila ite. Antitele munafana parce que il tente bafo de jabi et haket de bafo de jabi ko conseiller les gens à travailler mais ne faites pas comme si mes autres c'est des cafres et tout passé dans ça donc conseil et alors ni ne mo koti alors no rakotu ikana kenye yo non mo fongolo ya la gida minde non fangala dondi parce que et alors non Mustafa afon baringa yamba fude jabi question kilinta jawala poser la table ajanna to nyabal fo ngam golo encourager ba est ce que ntul ko le janko mo go minun tabara la kafiru lo
atel gena sa fe atel ha sa fe interke ma sa est-ce que droit ben to bulla droit ben muslimo do bulla i ga fo muslimo do yen ko kafiro interke ma wo kuma meja wo droit te muslimi wo bulla iketa muslimi sifa woti i 40 nya monya iman droit soto hali gam muslimo jele min ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni gaje dolo min la ima fayan ko kafiro ni gaje jeno la ima fayan ko kafiro ni gaje sunyalo la ima fayan ko kafiro afo ba fo de yen nimmo ko muslimo yen ko kafiro khatere kafiri dun ta muslimo wati aka ke kafiro le de na man ke kafiro ti tele je kafiri ya place ta la mo afo ba fo de yen konta sigirin janka kuma tema nte kuma la tema nje kuma la mfanga le mante mfanga nte dum fana nta bo nyaade aje min miralin gananya wo min joti wonya ka kalabante ya ke ga moro ngol la godo la mutila faniya kan kalabante ya kan ngawo lonne nga kele alamu ya falamma Allah ya rabbi nimmini be tulato e ka toto nimmini be bolato e ka bato bar sunyaro manyi wo wo doti yaro nyinna a na komite fana no itulo lo ngakura de itulo lo ngakura sunyaro manyi faniya manyi tinyaro manyi misilimo la baro be fori na misilimo yen anyanta nakela annabi yommejo mambeji min takati sigi sokoto kabe mori ala kala mo godi mami annabi ngolu nata kuma kan kilinga minti mo goyen wala mo nyinti ga altala kilimbatu namo altala fanan ala fanan ngawle fonyan ko ga tabatu mais est-ce que nim mo gobe ala batula inyanta ala batula nyaminna ngaw fo nyugo nyaka geyama ela ala batu nyaminga ni bela filela duwa ga jabi ibela filela batu kata ibe min do mula haki halaluti ibi fetu fatala min na haki halaluti ibe kukundin kela haki halalu igala sirin ikani manuhu nuhu bari muhu womuho nasagi ha repete tugu nte kasagi nga repete igalo ni manke gananti nu isa fukate bato kaba fanki niti mais gananya gori nya gananya mbele make jam ni ta make la fami batake ni la fami make dogo batake mo do batake mais nin tolula kumonyi na abenta memma alhamdulillah rabbil alamin isiki doro igi mira ga la saka ite iga wuli sako masubaha iga ta baradula iga godo min beso to karu safi mo be sigirin sokoto kana godo nyim bela mutetela i halalu ha godo la mutela khatagati ala dimba ya ni ite ni la dimba la ko konkola est-ce que muslimiya baro le moti non te muslimiya baro ma fo de min nga ke kafiru le mubara man muslimiya la baro ke namo aha awo memo ko keno kafiruti mbe conseil le di kam mo goduma nimmin be barala nimmin be sobe mutala duniya ni lagrama iga sobe muta nimmin to sobe mutala ikana sobe muta bari wallahi tonya funga son tonya lela fo nga fata kawala sambungolu mante mini munafanso ibata sambungolu itentelarin sambungo nyin konna ibata musunyuma futuhatu yukoma itente musunyuma nyin tono wonda ila mobili da golen e men sang ngokuma kilin fo Musa abungo se dégrader ima utiliser a mobili se dégrader ima utiliser a muso se dégrader ima utiliser hambin ta fa bara la dun silay aka mobili min sang asetun aseno tulabu la sang kilin sang fula sang saba sang nani sang lulu bara la mobili babulla gananga la mobili ni na akuto san tutno san killing san fula satra billahi wallahi wallahi ma la min billahi wallahi mbata mo gol yemeni be mo e mo ni ala sa antele a mobili mer dijeten abe sorti de sina har 10000 km ima boy abe be kulunka awambe min fola nyogo ni ala sa
i habaro même beke famille qui profite là idin qui profite là din 80% bon c'est ibe dinga min be soto kan ite be dinga min be soto kan iba be soto kan tibabu de ibe godo min be soto kan iba be samba kan Afrique ibe tagala dum na bankoto mo ko talubi bénéficier ten ta bénéficier ime hakilo soto adu ni fagata irita hata ribule gaburo kono la ni inti dimani ninkala inti la musumani ninkala inti baba mani ninkala inti bemba mani ninkala ibi tel mani ninkala fengema ira min madin duniya ira min soto anira la bara nyadi nga ngea nyonye ninga terenu nin keta error ti nakarana ba folo lolu bulu la minu terem be jankabrin ni na tanyamina ije carte le commande la hadum robu la mo min man hala fatiha amakarano merci bafode nam ibataji silen mbe tutayin to nte wallahi ndi min dimbale jakuma kam parce que mbe di min dim fangale mako nte di min namo parce que mfanga contrôle ha be accepter ko ba opportunité bumbale botanye Moustapha je reviens un peu na histoire d'une folie 86 7 8 9 ntata la on compte na la jambitugu nata ta Danemark altala tata ke ni muso min fututa Danemark goli tigi ba muso nyin a hanta su men na galo akwale nyan ko ngakara wallahi na futurin ko la akwale nyan ko yemin kala ko ite ko karan ko parce que woni karanta ko seno ku shama kala ngo inte fuskala ma mais comme mbe obligé rin nga danwa fo na ta karanga accepter ahanna école sara aha cour min sara nyentuma do ninga école nyin to fo mo gomi nu ba kala ma wol seno lonna ibe école nyin kilele ko berlit école internationale le mo gomi ni sena jamano ko expatrié mi sena dumi jamano ko la ici la karan kan la cours intensif la ici la karan kan kariya moro ntaka cours ntaka danwa karan nam so ganna du école sifa wala la nga danwa karan makaranya tariya hana ta école normal la hadanwa karan bari wallahi Mustafa bambe godo le considérer ligne godo be kiring nta mamori yake Danemark de mamori yake Danemark bi mamori yake Danemark sini altala tata ni mogolela dennon halis rebu mbabe min bulla haliman sakunda men sara altala nata musoni nako diaye mbela konti ya ham bela konti ke kilinti ni game danwa minun ta ku kalama ibetan bilago sila janna ibe jigila janna ibe la janna awa asababu botanon ne altala tata halis re muso na fuluti bolela non fana ngal tala tara ala hanna duwa jabi nko ala yenge jamano nyin jeri nyamin na ten jamano imbe masilandi ikana jido bulanni muso nyin tema abadan nga altala tara hanni muso nyin na futo banta ala man jidi bulanna tema wala hake ninga mira na parcours man na vie kono lan se altala tantu baki mieux en bien escalier monter nsarta la tantu parce que nin dinga treta na ti manu dinga be tula jele dinga wobe kala mo minti nta mangolon attention o kala misli moti tumado bari aseno kala fanantu go hatu groupe wonto ji wo bebe altala le gulla donc erreur siaman ne se mo ma suto le kono la c'est-à-dire opportunité be se bol dindinga yen dindinga bi yen e comme min jinna bonyo wonya man non profiter la wol kilinga la est-ce que nga ne sanyale mu nyinti nta fana nga nsigi nga dindinga luje opportunité le dunje dindinga wulula ila wato le mu ko be bunda be la kariye khero be bunda be la kariye i ga wolu to su kuma men si le sa la banna i ga ko ri to su la kuma men si avantage dima wo mu nga ne jago yalati
abi fana mu dinti goleti ifana mu mamarinti goleti awan safon baringelo ni hajem benyim be fola nte ken ni hajem ba fola échec minu kam masoto man la fi waja kanga wo masoto parce que mu échec lati karanga bunda la kati yen iseno intégrer la Kenya beto imake donc ni mo wolu batana janni wolu fana ngata désintégrer ka kemo façon fatati mais ali to sura intégrer wanti bola la jinenga yala wanta kala ko almi tono dum au fait wala fanga sa kala ri tono bu masoto parce que ni mo nata jamono in kanta a intégrer ta a baraken do soto hala siban asala ala sala ki wallahi hala siban asaki balo khidima donc min fo la jogo nyendron ala nin annabi nga sabar doron ngan ntul tabata bo ko la bar dindinga minu ben bulla ni to su na minu soto jamba minu na taba ni to su karanga man ni to su ga intégrer ni to su ga baro lu nyini ga bare halalu tayyiban na khairu bod wallahi nyogom masoso nin kelo siama ben na communauté ko ante dennim fusila fo haram go man silang alanya wo nte silanding alanya nin silanta alanya musa fammi jam famme falinya mi to medi bar nin man silang alanya nsi wo bekele no wallahi bar nin silanta alanya jannim be fen fen din kedi la folo nse mira parce que ba fola ko alta alanya bi la idoro himoro alanya be voilà awa donc nsa hala khana yam baringelu bela de ninga madra foko ko min wallahi mbem fangale yen anim bela de ninge khafo mbaringe fana nyamba fo de na ba ta fa ha mo le atran ko le fan kai aba fa hamule le no ya lon te kenga ku kilin kellon wallahi ate sifa khadinte yem goti min si namo yo ha ima jala kumo sababu batake mbata dun kumo dulu kon lan tul fanga tarante sila mo apole no fan kai question posé là na c'est question posé nous ni la question ma ba ja bi la ko ba fo de wallahi no ala kumo lo gadin ala kumo janna diya jenne baki parce que awatam bulan de foulé la dondi yotaje c'est important donc wala Mustafa nke se duwa nyoko nyindon fo altala min se mbe kunna diya gambo nambaru nyin to matilin xanna lo sila ken do kan matilin xanna lo sila ken do kan ya lon sinin nte kem be tala baralla sa o wajinna le ko do na kambella la kan non nsena wo kan lunkuta non sena wo kan lunkuta nya dia tale parce que ni mu wala hadalati ni doron batansi ni mu kharamadi nyalati comme jana fo nyami ni mu la hana ni hon na hakilu la bunya hana do ta do ya hanu non ça n'a rien à voir mais ni mu la wallahi mo jamano kan jam mo siamal na ta dia évoluer tale il va ta fongo wallahi bata évoluer bata ku fahamo barnal be bota sate kilin Allah atali be kana metti kilin muta Allah nya ta hanta to ya dawla ke na kuna gole ya talibe se gole ya nya kun kilin ma voilà donc musa ba mo ko ngile tambi la kilin di ndinke ndinge felenti janten samba abe abata magasin bela karenga bulu abe dunila tabola nindi ndinga min jabara la ten Ibrahim magasin fula wala babulla dindinga nyinu birim najan sanyi bar nin ko sanyi wol kilinga man san tanke igamo ko minu terajan wala kulon rasiyati la ko be rasiyati mais mun différence jo man teretaji c'est-à-dire ni na tam wala jamono kono kana ne la yakandi iseno implanté la jamono kono nyamin na ibe wala nyamin na fo nte se wala fo dindinga lu be yenta kaminu be no ala ni annabi kana godo matia intégrer ni kurata intégrer la iya ni jamono nyinte ma iseno le gila affaire lu kala may toro fusila ni gala saga bibi te mo ngamo siamane lonte mini be business lu toko mini soto jani mini data wala khasiyade ni gaje mbeyin kumo fola parce que mbata résultat le tariata khasiyan to mutati exactement wala hakio
nin wol fanan tuta trogo la ni man fu signaje abi en commun on fanan ta ñaje la faut la question alors question que je voulais poser des moments que tu pries tu jeûnes, si tu fais le Moria, c'est entre toi et Dieu. Entre toi ou Dieu, entre toi et Dieu. Ngala gol koni be salla be sunna sagade ni be Moria la boton. C'est-à-dire la mero wobi ni ala le tema. Yo mare ibe Moria iba kala men du fanana do. Ay wodum ni haja bi tawli ni tema ko. Ha? Non, question wala mu. Igalon ni be Moria ke kan. Ibe min fola kiliana yen wo bebe silo kan. Donc abata ke comme baro to ma be. Problème to to de. Kiliana nati ya ko adinge be murtina ino ta regile la kiliana nati ya kala futo be sakoto ino ta regile la kiliana nati ya ka mankende ila duwa no ta regile la mais problème jom bitani kiliana tima aha jo jara lin kula problème on yede alo bentaminto ni milliard le munagi sara wala ate se wata problème jom bitama problème on titama de na mira moto Allahu a'lam. Problem be min to sile. Na ko yen ko ga avion ta la Guinée kana la jigi Paris. Iko ko se no wokela pilote titi. E go di wala mutala no yanna ma yale. Eyon ni akoyen ko abela fila gagner la loto la itela dum bela fila gagner la loto la asiati. E go do la mutala. Questa la gagné l'auto, ma la gagné l'auto, e bada la hibutia. Mbe kuma la parti woluluma, radio minu jarata wolundidi. Donc ça l'autre parti a min fola c'est c'est-à-dire ni o bo ba, wotu mo kabi ni ala le tema quoi. Aba non, era long ko min bini ala tala tema, ala tala ko yen ka hida abatole kam. Ahida abato min kam mo nya wala bitani ala tala tema o. Ni be salila ibe sunna wala ga ken ko ayen nkum manyan na fola nyogom muslimu mo ko kafiru parce que abe salla abe sunna aba alquran o karanna muslimu se fuska aba be kala différence min be jedron isa tere abe to nyata no fo kan kudo to man ka fola jammi bare jambe musira alay ma mi hakibde bon isa be ko ni hakuke alala ko ala yan fama so la se dinyoma bare même para bele ko ni nta men ki te mama la min la fo ina ita hadinya fo ala se dinya le u man ta men ki te la Mustafa ni jondinge lo men ki nyogonna nta godo min na mutete la Mustafa ala tanto to benteni tati Mustafa ngafaniya min fo yen ninga telefoni ya info ite yen wogite munafanne kumula ina tankam minna wono to résolu la ite yen namo wo fodi parce que aketa to nyati aketa fani nyati ite na te hajo le ni hajo wo jarata problème bon ti yewo bari ni na tanya ko jabeti bila ala mun kisila kan tangawma jabeti ben tafanna barita mu gudi wati gole tinga fo yen kon sila jabeti yara no adun jabeti en tafanan nan tafan mo jara ninga godi wala mutele no janni ma jagi yala ile jangaro kan se tari ile jangaro bote wo man terenye kala muso tata e ke jana muso ti tafan tabati tuluti abata sate bula ibati nani gila jiga escalier ite ko ko se dola musulana namo idum man ala muso non che menon discuter o era long mun betamila mo gol ni mo gol tema e ba fo de janna mi fo mo to ba fo de fada wala ni no mani nta kuma kan salo ma de salo ta parti be jamin ne halon ne altala ko le ko ako inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta bari انت لا فيلا ايو فلدي
akoko salo Umar, mu merci Umar. akoko salo mu salo mu kulati membe farla yari ngalukan a wagato lube fora aliyan ka yugudare aliyan albe salo kela wagato ntaranta la fila wo fokante ne bari mbela fila min fola ko inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar aha na fon bari ngayen alhaji ba fode yen ko inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar Naam. salo se mo fatan ku jagolul manin konko ni le salo ifanga bela fila lo Namu ustadio da akana kuntu jan falal ta akana kuntu namu iyo ni fanga bela fila lo na kwela salo batamta ibe ajele le ile salo asila fatan faniya fuma asila fatan muhammad jageya ma asila fatan tonya goma kundi naman di alayin ila salo namu tata isa fatan yimbe ma bal ni da salon ta mutakan ime silan alanya ime silan muhammad jageya la ime silan faniya fola ime silan jeno la ime silan tonya go tata lole ni ga wuji fanga la dron ite misilimo silan lole ke support la silen ke salla silan alanya parce que ni be silan din alanya yime wulu kilinga ke Mustafa wallahi jam fa amule beteke c'est-à-dire que mo fan halon ki la salo fanga be mutakanne ici so beaucoup kurngol lelay automatiquement iba programmer nyami ne jiso isilanna ni ngana ta sayin ko Mustafa makon danga Mustafa kili nga farinya do fa en fonse go do sotala wallahi Mustafa mbe telephone tala nyami nan bok numéro composé la nin khatara kunna salo mutarinne nsafon ko he nin nga info Mustafa injanna farinya le fa inde ana ta longa ma long bari mbata ala masusu fo mo waga sonnon lay auto critique iri fanga critiquer iri fanga interdire iri fanga jihadi ira fo fanga yon kono konta yinkela ni man wo keno few ite janna perdi la wana ira long na communauté mbata godo le taja ko he godo e godo mo ni be barala mbata wulu beke din kunoti ibidi ngal barula ibidi ngal mastila ibila musul barula ibi mastila ibila kolu beto singe nan nakiko mfa musala ko singe nan nakiko bari ba wolun ta tala godo futu la ka godo matinya be bolo to ay bar la be respecter de bar la be respect parce que be dundi no mo kilinga min be bara la lu respecter mo min nga bara la lu respecter jamano yin kan wala mo musulti mo beto dunia mbe wo passage kilinga folan karanka mbari ngi be mo beto dunia jahanga musole tegeta moto jamano ni moria jahanga musole tegeta moro lu to janka siyasi beji jahanga muso ni kiwiyata iman son a haboyla kiliyan ko kalama alabati sutra bari ni tuta telefono dum na bulla afaya konti nam ijanna la tegeytol wonya 100% nam albe tulna albe jelala man layla albe kelela nyami na ba fala ko alba kirim fanya foti jam gol yentenne wallahi asay kuntu bulala asi kuntu bulala net bari barala hali adogo ya wo dogo ya ni na ta tila musoka ni ala tala ti masire sa ameji tuima idingal fana meji tuima imeji tuima mukko ala me son fa gaji tuima wallahi baybi la balukan halalul ala me so gaji tuima tata ko baba dun ka tata baralla ha o ka tata baralla awa dojino ni rila saki tanya minna iko mentul tren se taxama mini ke inta foli nyala ko nta taxatale
ngawona na ta me jangwa ta ta yi awatan tu fairin jangwa ta kai ado atonya le jatu nsi faya to la ta yi ibe shetani bulla ibi borla fen ko ime soto hali ga soto fananti muna ba fo de ko nga fo ka be na bara be se ka na sa hakilin ta la di ba fo de mata fa ya abo ba fo de ko sini sa ko mo kon na commande lu sena sa sini ne ko me sini mardi te nse subu kero lu reçoit sini na kero jaki jagole bo sini ba fo de sini ke ni tata je yan ya kata la paix fana nga do maso la paix réconciliation a do maso to jande aba ba wo de ko ke kendo la wadi ko problème ndi je ko mbije 46 riz de poissonnier beje 46 riz de poissonnier al taje nal taje 46 riz de poissonnier danwa boucher beje parce que do fana beje c'est bo fongo la province ma surtout ngolla hata pari ngam de ko se ta hawonya ise magafina sa har de occasion soto nin tata pari wonya wato dulu ise occasion soto leje ya hafena lisang ya hasagi ko parce que atel asoto hadi ni men occasion soto asoto hadi pari asia province dulti donc Mustafa fendo fulabe ngulano wo mu dimbati fenalati si se golenga nyimbe mbullaje kat adiro iyo pour filmer be mbullaje 3 adiro ni gaji to kuntu ira maku few ira la porel kono la habla conciliateur kono aseno tula je 100 clients Ahmad Bamba bata me ko atel jangolo yalo fongo subo hadi atelle ko bamba mo maringere to me sonna la mu seri bamba itu bala ko yalo subo hadi atelle subujani ringe fanan be mbul ayo fanan jani ringe be mbul la je ni botama dum wolu be tourner la yalo mbeta hala lundo ngata hay mission kilinke je lundo ni ala sonda ni tata pari wolu na dia ta hala lo la je dalo nga mission do ni ke je wolo har 10 minutes lemo insha asekenye se wabati asekenye se wobe kelale mfanan baltra awai bari mfanan de programme men bulla ten ala ko fom fanan se machine ko ni nyabo tan nyam fanan ngala gne ma soto ten e mfanan ngata no le ten capacité ben na bi xam ko do former afon ni ke le former hi ha encourager donc e sa har janna mu fongo ya do janga kunda ni se ñoo ma jene je sobe mutola mala wo belen na ko to betege ntala xam ko le ntamen ge har mbay akata mo holati metti hadi menye nja fala janta hara dingelu na yi la dum mekan sen nyaadu la mobile ko en toji mun si la boje ma jele do ha bila ko ja mekan sen nyalla sai yalla dingel ngol jele dafa men gente ni manki fongoti no ise mo sen décourager billahi wallahi bon mais bin tedin do le do ha afen tedin do kuma tawlo nda mbe baratuma ase ma jele fongol la wolo na kumata nka fi jola mo holemo alay mala mi ko okay kita katela hakku lula jankol jele ngom ko bi fere to ko fi inte mutare métier men digi no butu fo ngonte kering dimba ya libata sia wallahi kita fele be active la be barla se don ni masoto e bi la kulula e bata koje donc ku do bi sena ni misale nyato donc dan nim fo nin ke be ni misala sini ni kuma si pa ala ko ni miso men de do voilà parce que eralon ntolu kenta mbatanta kito di alama ira jigni yelo minu ke ira gana nyalu ke tout ça là ite hali keta mansole ti président de la république ite be kilanga yinu be contacter le nyadi hani ni bulla sa woto emi la kito di alama bali ni ko le silen ko inte sagile ko be continuer la wanya ko ba ko manno ko meno wakela ibe tambila dunna wala dron itam bitamento wotu alama ala hakito la ni ngulu tema je wo kente bay la few gana nyamin beketa ira ke mo lu nyala leba ima ke mo lu nyala a bebe nyabo la le bari ite bo ko tula ala ma ito janna fahamu wanya ko ka tinyaro lukele e adama di ni ko lumay ki tonya gi la godo la mutayla ha abi de confiance luke
ifanga kuntulo bata kurasi ya lawa mais dan non ira wo ko tuje asatara ibata do bonda ba hambi dum be kende yarin iyelo be fari fateto ira bara ira sadago boy la godo to tuma do ni ta tawulu le nambaru be boy kunna ado ya wodo ya don di se kibulu men si la kisi wobe ala le bulu mogole kana jigala tege ala men bini mogolu tema ba men bini ala tema ba apetu ala bulu iri nyatiling e kana to fanande ko sinin konsetu ba ma fo sinin mana bon parce que do sa non njawlo fo exactement itu janna longo nya ko ni passé wolu manke ni beteke ibe dan non ne janna lon jamino ibe dan non ne hali man silan wallahi nin khatere bata baro da muta alabi madi malale wallahi idar ta ko min bekela a pese tuibul le seno le ko lu beto potola mbatan kali alala Allah kharaji khay min natege memma ibe wosotola le ni la fita sotola haramoto isa sototo ni la fita soto halalo le isa sototo nkana jitu ku kilin fanamma ala ka dinga di mo min be ma jamano nyin kanjang altala janna wul bi la fasale wala ha kembe kumo nyin dan najalle na prochainement mbe kuma la no mbe kumo tala no net dindinga lula ko tono min se soto dindinga lula ni ri wakali yi wasadu i ko sagi isabatita bu kono i ga baro ni adoya wo doya i ga ila vi to nyin ke ni dingalu te ge yakan altala de maro min keli lano na wala da min benari mbe ko non to benye benare temela non to benye ba ko ha ko ka barka ala mun ni sima yala ala mun amin allah ala mun hera kaliyen atel fana me be hatana tatel nal janan na me jam insha allah min limane ala madi lama men be sila kurun ka ala mun atigo hasila kurun bula na hasila bula na hasila kendo muta harji he konto filo men bala ala mu e harji he firinna harji he dima hadim be ma hakuto sonia kembe ya hankisi asabu ni ma bulamma ala mun kisa sabu ko ma tebe ga fana atin kam ala ma dun nan na bugol gonon na haji do min dambalu tema ala mun jarabi la ni hon kanon atin tan wakari nte jang be janne ko hanyo hon tobe no hon tobe ngale jemuta ala man lamini fanga isi duwa mo gol isi duwa misidi mo parce que wala hada sifa en dio ni na ta duwa yen limani ala kuto soni ala parce que harje he be harje ne na bari ala ko ni nga do bula nyamen ni nga do fana mota kudo se soni adi nyamen na be do e hadwa après wala hada danno awadron mbe duwala be inshallah sa fo be ndron na kumo nyimbe kula e khalon gadangal ya ko sambu akadi nyanne mobil dagul nga kadi nyen musu nyuma kadi nyen fan nyuma kadi nyen domuru nyuma kadi nyen ñun be me soto fo kharjige kendo alamu kharjige halalu tayyiban alamu dilam bela ka Allah ya rabbi Allah ya rabbi amin Allah ya rabbi alamu khairo kalam bela amin 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 Allah ya rabbi nsekun nadiya soto mento dunya nin lagra alamu do law sino Allah ya rabbi Allah ya rabbi nsekun nabuwa soto mento dunya nin lagra alamu kisila Allah ya rabbi amin Allah ya rabbi konto fili hamme wo hamme nabe menna gullo to bangeto alonna mo alal ti ajarala mo alal ti alamun bela hammo jar Allah ya rabbi amin même manke misilmi toroti manke barin toroti manke silmi toroti mbonsolu alumi kala fenkende simati alumi kala misilmi ti alumi kala lonnati alumi kala bannati alamun tula kila bala sunno kan alamun na banna sunno alamun na kuma labangalu kala la ilaha illallah muhammadur rasulullah margi masakallan ken na communauté ñi mu communauté barakali ngati communauté khera mo walul mu alamu khero jidi la tahari ke be ngani kambe ngal ma dun nan tema alamu na jigol ma fala nin altala tema alamu na jigol ma fala nin bari ngal ni si ñogol tema bi idnillahi wa qudratihi allahumma rabbi salli ala muhammad assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh ine mo me ñi betambila youtube la tele membe youtube la so into ni ma keno shini ni nata habar la abetambila le youtube la abetambila le email la abetahalla le whatsapp la dula ni se sonna wala hadalu hatta haji inshallah hum be katala be sila le ni ala hala ne al sende ma fana khasamba dula to a tan takhala jammento ala saliba inshallah o fanan kula baringul siqa kutu ala ni annabiyen tanyin nawlila nkombe mo dole sabitila ntanyin nawlila nkombe mo golle totina la
ntenyin na wula kombe nyakhindi mugodu lunto nten lundi minje sigirin tembe emission nyike kan nten ngamoriya kele de nna moriya bulo asannano dorna nten amanta jango jam falo donc bi ni ga jembe mfanga obligé la kuma si fanyi fo mba fala côté fulale la ala ko dindinga minu na tasanyi ndinga lu nim mamaringa lu nim dogolu e khasobe mutebe min to ko kisola moti ala ko kana ifanga miro la taga yimma ko ko godo yimman siya do yin na siya idun sana san kilin fula sabanani ke man wubu basoto do nyin dun kargo karle basoto ni kusanyati le bidije jere la iseno kusia mo kala abela wulidi ngo doron nema khala wuli nyim falamma ala kon na baro lu kana kem bulla barato kulmoti dunya ni la ala ko fanan na ke bayatu moton kana perdi abela wulla yin man tele wulla kombe mo le toro kambe mo lu sabiti kan ala mun kisila kan tan do Allah ya rabbi wodi ngrale mo andi khabe kon tombe sira ko tu ni atata min toro wasidiya assalamu alaikum ala barka